से खुंट पाखरे ठिया करी साइलिनी कहीं नारायण तो देखा जाऊ नांती ना बापा तुम कथाटा ठीक नहीं खाइला गोटा कनमुड़िया उल्टिकी पड़िला उठेला विराट प्रहार ये कोई प्रहार जे कुंभ स्तंभ फाटिला बेनी भाग सुमिला सौर विकार प्रकट नरसिंह ठाकुर प्रकंप हेरा तारण प्रकंप तार देह स्थिर लोम उपरे दे ठाकुर सिंह गर्जन सुमिला प्रकंप हृदय भासिला एकम्र विनम्र ताकत स्तब्धे प्रकंपित ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते दस्ते दसे अविर्रवे भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंभय रंभय तम ग्रस ग्रस बोले नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु खाली उपरकू तलकू चाहिला भगवान विराट इतकार करे निजर बेक बाहु को अनेक अनेक परिश्रम करि सारिबा भाई एथि मोर रे एत परिश्रम करे ना फेर आज तो पाखो को करे खेलिबू मो संगे खेलिबू आ अच्छा पूरा पशुटा तो संगे मु खेलिबी या भगवान हसी हसी कहते आहरी प्रधान्वित अवस्था ने राक्षस मते मु पशु ना पशुटा नुहे आ कौन भगवान पकेले गोटा पाद आगू आ गोटे पाद पकेला हिरण्यकशिपु 10 घेरा दे साइलानी भगवान भगवान केमती धरिले ना बिराड़ी मूषा को केमती मारे आपण माने भल की देखि गोटे झाप दिए मूषा जाकी हो जाए पुणी आगू को दौड़ी दौड़ी चले बिराड़ी ता पछर दौड़ी दौड़ी चले एक बैटिंग बॉलिंग कला भले गडे पडे मारे सादृढ़ विक्रीडित छंद बोली गोटे छंद अच्छे ताको सादृढ़ विक्रीडित छंद कहते बिराड़ी मूषा को जमी गुड़ाए डे पड़ो घसी पड़ो डे पड़ो घसी पड़ो शोई पड़ो दांतर कामरी उल्टे फोपाड़ दो पुणी कर ठीक से भली छंद महाप्रभु नाचिबा कहीं लागिले गोटे पाद पर गोटे पाद आ हिरण्यकशिपु चक्कर खाइला खाली तार राजमहल चारि आ पूर्व मु तो आयत रे तो आज तू आयत रे अछि ना तले कहिवार माने तमे किए की ना मुहु से नारायण ना सत्य ना कहीं डाउट हो ना कहीं एडबड़ पाटे कहले माने तमे सत्य नारायण हेतिबो अच्छा मु सुनिथिले आउ गोटा कथा ना कोन ना शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसि रुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रिया नमामि विष्णु शिरसा भगवान नहीं धाम मोर कहि ना कहीं ना मु एते शीघ्र मरिबी ना कहीं कौन करछि को अमर लड्डू तू खाई देछि ना तेमे जानी ना को कथा नाए स्रष्टार सृष्टि हाथ रे मु मरिबिनी भगवान कहले तते मु छाड़ी दउछि घंटे 2 घंटा पाई गलु ब्रह्मा को पचारे कि आसी ब्रह्मा मो नख गुडा को पशुर एगुडा सब की अवस्था बा ता भल फिटिंग फाटिंग हे कि आसी पाइलो ने पुस्तक पदाचार वन्य जंतु हे कि आसी छ भगवान आउरी क्रोध पाइले कारण सो केवल भगत नहीं तो लागी से केवल भक्त पाई ही तो आउका करे लाउ तले कोन कहू नाउ कोन कहू नाचा बुझलो ना ना कोन ना आपनकर मते ज्ञान ना मु घर भीतर मरिबिनी बाहर मरिबिनी ना रे पागला एटा घर भीतर नुहे कि बाहर एटा संपूर्ण एरंटी बंधा
ଏଥର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର କଣ ସଇଲାଣି ନା ଆଉ ନା ବୁହାଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୋର ଅଛି ମାଙ୍କ ନା ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଦିନରେ ମରିବିନି କି ରାତିରେ ମରିବିନି ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦେଖିକି ଆଇଛି ସେଇଥିରେ ନା ଏଥର ନା ଉପରେ ମରିବିନି କି ତଳେ ତତେ କଣ ମୋ ଜାନୁ ଜମା ଏଇଟା ଉପର ନା ତଳ ପୁରା ମିଡିୟମ ଏଥର ନା ତେମେ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆଇଛ ବୋଧେ ନାରାୟଣ ମତେ ମାରିବ ବୋଲି ହଁ ହଉ ବା ମୁଁ ଆହୁରି ବର ମାରିଛି ନା ଆଉ କଣ ବର ମାଗିଛୁ ନା ଦେବତା ହାତରେ ମରିବିନି କି ମାନବ ଦାନବ କାହା ହାତରେ ମରିବିନି ନାରେ ଦେବତା ମୋ ପାଖରୁ ତିଆରି ନା ମୁଁ ଦେବତା ପାଖରୁ ତିଆରି ନା ସତ କଥା ନା ଏଥର ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆଇଛି ନା ଏଥର ନା ପଶୁ ହାତରେ ମରିବିନି କି ମଣିଷ ହାତରେ ମରିବିନି ନା ରେ ତୋରି ପାଇଁ ଏଇ ଉପରଟାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ଏଥର ନା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି ନା ବାପା ଦେଖୁଛୁ ନଖ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ଶରୀରର ଉପକରଣ ଏଇଟା ନା ଅସ୍ଥି ନା ଅସ୍ତ୍ର ଏଥର ରାଜି ରଖବାନ ରଖ ନାହିଁ ଶୋଚନା ଏହି ପିଣ୍ଡ ଗୋପୀ ତୁମର ସିନା ରଖବାନ ରଖ ନାହିଁ ଶୋଚନା ଏହି ପିଣ୍ଡ ଗୋପୀ ତୁମର ସିନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା তো জানি ন পারি বিষ্ণুଙ୍କ মায়া জানি ন পারি ଏହି ମୋ ଭାବନାରେ ଗୁରୁଦେବ ତ୍ରାହି କର ଜୟ ଅମର ବିହାରୀ গুরুদেব ত্রাহি জয় অমর বিহারী নারায়ণ রখবান রখ নাই শোচ নাই পিণ্ড গোটি তুম্ভরি সিনা ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାକୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲି ଏହି ମୋ ଜଣା ନ ହେଲେ ଏହି ମୋ ଭାବନା ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ମାୟା ତ ତତେ ଅଗୋଚର ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି ଯାହା କରୁଛ ଦୟାମୟ ତୁମ୍ଭରି ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଅଛି ତୁମ ଜାନ ଉପରେ ରଖିବ ଯଦି ରଖିବ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟରେ ଜୀବନକୁ ନାହିଁ ଭୟ ଲିପ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମାରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ପକଉଛି ହାତଟାକୁ ଖୋଲି ଦଉଛି ନାରାୟଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କର ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନଖ ଦ୍ୱାରା ଦନ୍ତପତିର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତ ନାଡ଼ିକି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ପଇତା ଭଳିଆ ପକେଇବେ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରସବିତ ଗାଈଟି ଜନ୍ମ କରି ସାରିବା ପରେ ତାର କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ପାଇଁ ନିଜର କଅଁଳିଆ ବାଛୁରୀଟାକୁ ଲେହନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଲହ ଲହ ଜିହ୍ୱା ରକ୍ତାକ୍ତ ନେତ୍ର ସତେ ଯେପରି ଗ୍ରହମାନେ ନିଜର ସ୍ଥିତିରୁ ଅବନ୍ତିତ ହେଇକି ନିଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ନାରଦ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ଖାଇବା କଲା ନା କଣ ନା ଯାହା